पूर्वी खबर। हीरापुर पुलिस स्टेशन और लायंस क्लब ऑफ आसनसोल के तत्वाधान में आसनसोल जिला अस्पताल में रक्त की भारी कमी को देखते हुए हीरापुर पुलिस स्टेशन और लायंस क्लब ऑफ आसनसोल के संयुक्त तत्वाधान से हीरापुर पुलिस कम्युनिटी हॉल में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विशेष डॉक्टरों की टीम द्वारा कार्यक्रम को सुचारू कराया गया। आए हुए सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ दे और उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर कुछ डॉक्टरों की विशेष टीम द्वारा प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान भी दिया गया। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। পর্যালোচনা করে আমাদের টিপস দিলেন এবং দেখলাম, আমি তো নিজের ক্ষেত্রে দেখলাম যে সবটাই মিলে গেছে। এমন বিষয়গুলো আছে যেগুলো ম্যাডামের কিন্তু সায়েন্টিফিক রিজন ছাড়া জানা সম্ভব নয়। আপনারাও ভেবে দেখবেন যে প্রত্যেককে যে পয়েন্টটা বলেছে সেটার সাথে কিন্তু আমাদের জীবনের রিলেশন আছে। সুতরাং এই সেশন বা সেমিনারগুলো এগুলো আমাদের স্বার্থে। আমি মাননীয় আইসিপি ম্যাডাম, মাননীয় সিআই স্যারকে ধন্যবাদ জানাবো যে এরকম একটা মহৎ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য গ্রাম লেভেল অফিসারদের জন্য আমাদের হীরাপুর থানার তরফ থেকে প্রত্যেককে, আমাদের মাননীয় এসিপি ম্যাডাম, মাননীয় সিআই স্যার, আমাদের রেড ক্রস সোসাইটি, লায়ন্স ক্লাব প্রত্যেকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এবং আমরা হীরাপুর থানার তরফ থেকে আমি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটা সফল উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन सिकंदर के साथ लाल बाबू की रिपोर्ट, पूर्वी खबर बनती। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।